Assalamu alaikum, marhaba bikum fi qanatkum Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous le couscous royal qu'on trouve partout dans les restaurants en France et comment réussir bien sa semoule de couscous avec des vraies mesures et pas au pif. اليوم راح نحضر لكم الكسكس الملكي اللي نلقاوه في المطاعم الفرنسية ب3 لحوم ونعطيكم مقادير مضبوطة للمبتدئات لتحضير الكسكس. ان اونيون émincé، حبة بصل مقطعة صغير، 2 نافي كوبي اون 4، زوج حبات لفت مقطعين على 4، 3 كاروت كوبي اون 4 اون ترونسون، 3 زرودية مقطعين على 4، 3 كورجات كوبي اون 4، 3 حبات كورجات مقطعين على 4، des merguez que je vais cuire séparément، merguez نطيبو وحدو، des pilons de poulet فخاستين تاع الدجاج، de la viande rouge، ici j'ai l'agneau، هنا عندي الغنمي، des pois chiches trempés dans l'eau et congelés، هنا عندي حميصة مشمخة وكونجلي، tomate concentrée، طوماطيش مصبرة، pour les épices on a le paprika doux العكري، de la cannelle قرفة، du poivre noir الفلفل الكحل، du sel الملح، des grains de couscous، ici je prends toujours de la semoule moyenne، ناخد دايما كسكس متوسط. dans une cocotte je mets de l'huile، في كوكوطة ندير الزيت، je rajoute mes morceaux d'agneau، ندير المرصوبات تاع الغنمي et je laisse colorer un peu، نخليهم يتقلاو شوية et je rajoute l'oignon émincé et je fais revenir، نزيد البصل المقطع صغير ونقلي، je mets le sel، ندير الملح، le poivre noir الفلفل الكحل، un petit peu de cannelle شوية قرفة، du paprika doux شوية عكري، je mélange le tout et j'arrose de suite avec de l'eau pour ne pas brûler le paprika. نخلط كلش ومن بعد ثم نمرق باش ما نحرقش العكري. Je rajoute les pois chiches trempés dans l'eau et congelés donc elles sont pas cuites. نزيد الحميصة تاعي المشمخة والمكونجلية اللي ماهيش طايبة. Je ferme ma cocotte، نغلق الكوكوطة et je laisse cuire pendant 15 minutes، نخليهم يطيبوا 15 دقيقة et là je vais à la préparation de la semoule. ودوكا راح نحضر معاكم الكسكس. Et pour la préparation de la semoule, je vais vous donner les mesures exactes pour la préparer. Ça va pas être au pif. Si ça peut aider des débutants, pourquoi pas. باش نحضروا الكسكس راني راح نعطيكم مقادير مضبوطة، مش راح نقول لكم عينكم ميزانكم، إلا نقدروا نعاونوا مبتدئات وعلاش لا. Tout d'abord, on va choisir un récipient. Ici, je vais choisir un petit bol, donc je vais continuer avec tout au long de ma préparation. Vous pouvez bien évidemment choisir un verre ou bien un saladier pour les grandes occasions. أنا حنستعمل بول صغير باش نكيل فيه، تقدروا تستعملوا كاس ولا إناء كبير للمناسبات الكبار. Je verse mes grains de semoule dans un bol، ندير الكسكس في البول. Vous allez voir, vous allez obtenir un couscous qui se mange même tout seul, ni sec, ni pâteux et aucun grumeau. بهذه الطريقة حين تتحصلوا على كسكس تقدروا ميم تاكلوه وحده، ما يجيكم ناشف، ما يجيكم معجن، ما يجوا فيه لي grumeaux. Je prends un saladier، نجيب إناء، je mets par-dessus le haut de mon couscousier، نحط فوقه الكسكاس et mon bol de grains de semoule dedans، البول تاع الكسكس لداخل. Et là, je vais commencer par rincer les graines de semoule jusqu'à ce qu'elles soient toutes recouvertes d'eau. نشلل الكسكس تاعي بالماء حتى كامل الكسكس يتشمخ. Je verse les grains de semoule dans le haut de mon couscousier et je laisse absorber l'eau entre 10 à 15 minutes. نفرغ الكسكس تاعي في الكسكاس ونخليه يشرب بالماء ما بين 10 ل 15 دقيقة. Après repos, بعد ما ريح, je transvase mes grains de semoule dans une jatte
نفرغ الكسكس تاعي في جفنة. Je mets un petit peu d'huile dans ma main pour pouvoir ouvrir bien les grains de semoule, juste un petit peu parce qu'après on va en rajouter. ندير شوية زيت في يدي باش نحل مليح الكسكس تاعنا، ندير غير شوية parce que من بعد نديرو الزيت. Et là, je vais essayer de bien ouvrir les grains de semoule à l'aide de la paume de ma main. C'est une étape très importante pour enlever tous les grumeaux. ودوكا نحل مليح الكسكس بيديا. هاد المرحلة مهمة باش نحيو كامل لي غرومو الحبيبات تاع الكسكس. Je transvase les grains de semoule dans le haut du couscoussier pour la première cuisson du couscous. Je procède seulement 2 cuissons à la vapeur. نفرغ الكسكس تاعي في الكسكاس باش نطيبو المرة الأولى. أنا نفور توجور 2 تفويرات، هذا ما كان. Et c'est parti pour la première cuisson à la vapeur pendant environ 15 minutes. ودوكا نفورو المرة الأولى لمدة حوالي 15 دقيقة. Je reviens voir la viande après 15 minutes de cuisson. نشوف اللحم بعد ما طاب 15 دقيقة. Il est presque cuit. راهو قريب يطيب. Je mets ensuite les pilons de poulet. نحط الفخاذتين تاع الدجاج. Ensuite, je rajoute le navet et la carotte. من بعد نزيد اللفت والزرودية. Je mélange un peu. نخلط. Je rajoute la courgette. نزيد الكورجيت. Je mélange de nouveau. نزيد نخلط. Je rajoute de la tomate concentrée. نزيد طماطيش مصبرة ونخلطها مليح. Et je mélange bien. Je couvre et je laisse cuire environ 15 minutes. نغلقها ونخليها طيب 4 ساعة. Je reviens voir mon couscous pour savoir qu'il est bien cuit. Quand on touche la surface de la semoule, ça brûle un peu. نولي نشوف الكسكس كي نتوشيوه من الفوق ويحرقنا نعرفوه بلي فار مليح. Je mets le haut du couscoussier sur la jatte. نحط الكسكس تاعي فوق الجفنة. Je rajoute du sel. ندير الملح. Un filet d'huile. شوية زيت. Et là, je reprends le même bol que j'ai mesuré auparavant les grains de semoule et je le remplis d'eau. Et même pour vous, vous utilisez le même récipient pour mesurer que ce soit les grains de semoule au début ou bien l'eau pour maintenant. ودوكا نجيب لو ميم بول اللي كيلت به من قبل الكسكس نعمرو بالماء، وليكم انتوما الاناء اللي كيلتو به الكسكس تكيلو به الماء. j'arrose ma semoule. ندير الماء للكسكس. Je verse les grains de semoule dans la jatte et je les laisse bien absorber l'eau. ندير الكسكس تاعنا في الجفنة ونخليهم يشربوا الماء مليح. Je mélange un peu le tout. نخلط شوية كلش. Je couvre avec un torchon propre et je laisse reposer environ 15 minutes. نغطيهم بطرشون نقية ونخليهم يريحوا حوالي 15 دقيقة. Après repos, je vais commencer à ouvrir les grains de couscous avec mes mains. Regardez comment il est magnifique, seulement avec une seule cuisson. Bien évidemment, on va rajouter la deuxième cuisson. بعد ما ريحوا نحلو الكسكس تاعنا بيدينا. شوفوا شحال راهو يغير غير بالتفويره الاولى، مي انا حنزيد له ان شاء الله التفويره الزوجه. Je reprends le haut de mon couscoussier et je vais reverser la graine de semoule pour une deuxième cuisson à la vapeur. نجيب الكسكس تاعي ونعاود نفور الكسكس تاعي تفويره الزوجه. Mon couscoussier est très grand, donc je vais verser la totalité de la semoule dedans. Et si vous avez un petit couscoussier, vous faites cette opération en 2 fois. الكسكس تاعي كبير راني حنحط كامل الكسكس داخلو. الا عندكم كسكس صغير ديروا هاد لوبيراسيون على 2 خطرات.
Et c'est parti pour la deuxième cuisson à la vapeur pendant environ 10 minutes cette fois-ci. ودوكا نفورو التفويرة الزوجة لمدة 10 دقائق حوالي. Après environ 10 minutes, on vérifie le couscous est prêt. بعد حوالي 10 دقائق نمس الكسكس راهو طايب. Je verse le couscous dans la jatte et là, je vais mettre de la matière grasse. Je vais mettre du beurre de ma part et cette étape est très importante. نفرغ الكسكس في الجفنة ونزيد له مادة دهنية. أنا دوكا راني راح ندير له الزبدة ولازم تديروا هاد المرحلة. J'utilise une spatule pour mélanger. نستعمل spatule باش نخلط. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive. تقدروا ديروا زيت زيتون. Quant à la sauce, je vérifie. Tout est cuit, donc la sauce est prête. راني قلبت la sauce كيما راكم تشوفوا كلش راهو طايب. Donc la sauce راهي واجدة. À la fin, dans une poêle, je mets mes merguez à cuire. مع الآخر في مقلاة ندير المرغاز يطيب. Et là, on va dresser dans le plat de présentation. L'idéal, c'est d'avoir un plat en terre. Dommage, non, on n'est pas. Mais bon, c'est pas grave. Dans une grande assiette, on met le couscous chaud. ودوكا راح نديروه في طبق التقديم. من المستحسن يكون عندكم تبسي تاع الطين هادوك الكبار. لا غالب انا ما عنديش. هنايا خديت اسيات كبيره راني ندير فيها الكسكس سخون. À l'aide d'une cuillère, je forme un dôme. بالمغرفة نسيي ندير قبة. Et là, je dresse l'assiette. Je mets d'abord les morceaux de viande. نحط مع الأول المرسوات تاع اللحم. Ensuite, je mets les pilons de poulet. من بعد ندير فخذتين تاع الدجاج. Je mets les merguez. نحط المرغاز. Et là, je mets les légumes et j'essaie de les alterner. ودوكا نحط الخضرات تاعنا وحدة مر وحدة. Je prends les pois chiches. Je vais essayer de mettre un tout petit peu dans les coins et même par-dessus. ندير الحميصة شوية في الكوانات لتحتها ومن الفوق تاني. Je récupère la sauce et j'arrose l'ensemble de mon plat. نجيب la sauce ونسقي فوق كامل البلا ديالنا. Voilà le résultat final de notre couscous royal. Comme vous savez bien, il y a 1001 recettes de couscous et le couscous royal en fait partie. C'est une spécialité que j'ai découvert ici en France et je le prépare de temps en temps, pas tous les dimanches bien évidemment. Je rappelle que traditionnellement, le couscous en Algérie se prépare avec un seul type de viande, que ce soit le mouton, poulet, poisson ou même sans viande qui s'appelle mesfouf avec du lait fermenté, l'ben. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des gros pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. هذه هي النتيجة الأخيرة تاع الكسكس الملكي ولا الكسكس الرويال. يتحضر بثلاث أنواع تاع اللحوم، اللحم والدجاج والمرغاز. هاد الكسكس ما نعرفوش من قبل، اكتشفته كي جيت لفرنسا. ما نديروش كل حد، نديروه غير مرة على مرة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. اذا عجبتكم لا فيديو خلوا لي دي جام باش تشجعوني. ابونيفو، اشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركش. ارسلوا لا فيديو للاحباب والاصدقاء. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر، وما عليا غير نقولكم سلام.